Thank you, sir. Okay, saka na sa atas si Christian. Christian, saka na sa atas. Dito na magtakot. Okay, introducing first from Kulamang, Sultan Kudarat, Christian Lamsa. O, ato na nga. Christian. Ato na nga. Oh, in the blue corner, from Libak, Sultan Kudarat, Rini Ilaos. Ari mag-uutog gusto na siguro kay na partner sa Ilaos na nag-unakan pamba. O, gamay na lang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pa ka-bouts. O, pas-pas. Next bout after this bout. Marlon Abarientos. Isolan, prepare. Red corner. Blue corner. Julby Salvador. Sa pasa, ako lamang blue, ang Isolan red. Ari. Oh. Hindi bagad sa update magkumpiyansa. Eh, boxing na sa babaw ka rin. Red, gamay nga lalay lang sa boxer. Oh, wala na. Referee stop contest na. Arrest nila na. Mismatch, katama. Basi madisgrasya ang boxer. Good job, Rep. Okay, next bout, prepare. Tama itong decision sa referee. Kay mismatch, kasi madisgrasya ang bata. May mga potensyal pa naman. Okay, winner. REC Referee Stop Contest, blue corner. O, Marlon Abarientos, Isolan.